Okay mo, pingagabihay yung atanan. Grabe, excited ko daw yan. Excited ko daw ko yan ng gabi. Balit, so, praise God, adi kita yan na, nagkatitiro kita yan na, para pagdayaw. Salamatan niyo kasing-kasing, para Ginoo. Strength ni Lord, your labor is not in vain. Okay? So yan na, share ko anahay yun na akon ko anakon kasi yan na padis, yan na nga simana or so next week. Panganakan na niya. So nag-process na ako kasang-kasang ko pada hin certificate of indigency ha barangay. So habang nakat ako barangay, na taga na kong papel, natigawas na akong barangay, ang opisina ng barangay namon, tawag ako kay, ano sir ko, nangalimot ko na ako pagbutangin silyo. Sil, awan ito ya. So, kaya na, biniling niya kung naka nito ya. Sa mga togin ko yan. Kaya diri ko na nikakarawton, kunwari ito nga, silyo. So ang silyo talaga yan nga panahon, importante hiya ang mga transaksyon. Kaya ang silyo, naghahatag hin otoridad, hapapil. Diba, ito yung mga trabaho, ay opisina, may mga silyo ka mo. Brother, may na ka na silyo ni negosyo, yun na. Silyo na. Brother, yun, may na nagyap. Perma. Ay, silyo or perma? Professional practice ka, So, usually, mga government transaction, ito yung mga documents, may mga sealed. Di ba, mga silyo. Additional security proof. Natikang ko talaga era. Oo. So yan na kaya ko na istoryahan ha yun nga silyo, kaya nato niya na scripture passage, adi kita ha Ephesians. Okay, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, verses 13 to 14. So, magkatukdawan ni kita para pagbasa, paghatagin honor, and word of God. So, basahin nato ng word of God yan ng gabi, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. In Him, gospel of your salvation, and believe in Him, we're sealed with the promise of Holy Spirit. Who is the man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Let us pray. Dear gracious Father in heaven, we give praise to you because of your grace unending. You are rich in love and mercy. Thank you for the mercy that you have given to us in Christ. And Father, we humbly requesting to you na this moment, allow the Holy Spirit to give us enlightenment, understanding from your word. And I pray you open our heart and mind so that we will have understanding in your word. And I pray, Father, mga kabugtuan naman na Ginoo nga mahabol nga di, I pray nga makahabol hira para makahabol ka pera ni mo word. Salamat hini nga mensahe na nga maka-strengthen namon faith, nga makakahatag amon hin assurance hit amon ginlalauman nga da kan Jesus. We pray this in Jesus name. Amen. Amen. So kalingkod kita. Thank you. Naton niya na title is naton sermon is The Seal and Ultimate Purpose. So yan naton scripture passage Ephesians. Ini nga letter nga Ephesians, tinatawag pa nga circular letter. So actually ini nga letter ni Apostle Paul para sa Ephesians, ang ginhimo naton early church, an early father, ito yung nga letter ginpa sa liwat ibang church. Tanan ng mga branches ng church. Kaya tinawag yung nga circular letter. Kaya importante talaga ang theology na gintututdo ni Apostle Paul ini nga letter. So yan ini nga letter tinatawag nga piniha nga the prison letter. Kasi at that time nga ginsurat niya ini nga letter nga Ephesians, nakatoy Apostle Paul house arrest. Praise ya. Mababasa niya ito Book of Acts chapter 28. Tapos according early father, early church, ini nga letter nasurat iniya between AD 60 to 62. Amat ko niya.
So yun natin scripture passage yan na kahuman pala niya Jesus Christ mag-suffer, maray sa nga cross, nag-resurrect after 3 days, and then bumalik na iya nga to naton Dios Amay. Okay? And then namin naging discuss ni Apostle Paul an fruit, han labor, han aton Ginoo. Okay? Tikang haniya crucifixion para han naton redemption. So yan na naton scripture passage verse 13 ng Ephesians chapter 1 nasa nga di in him you also. So ito nga word nga in him is in Christ. So amin ni Apostle Paul nagtikang niyang progression. Nag-istorya niya about kung ano it benefits itada kang Kristo. Ano ang nakuha han mga Ephesians believer han time nga aadhera kan Kristo. Ngayon pahibarugyap ni Apostle Paul ano ang rason ano ang mga Ephesians believer pati gyapon ni Apostle Paul nahingadakan Kristo. Okay? In Christ. So nasa niya early verse niya letter verse 3 nasa nga di nga blessed be the God the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. So siya niya nga introduction niya itiya letter naghatag dayon niyahin praises to God. And then ang reason kaya niya naghatag in praises kaya nasa nga di who has blessed us in Christ. So in next verse 4, even as the Father choose us in Christ. Okay, so ang rason, ang rason nagipapakita ni Apostle Paul, ang rason kaya ano kita nahingadakan Kristo, kay tungo dito han pagpiliya haaton han Dios Amay. Okay, resulta ito han ginbuhat han Dios Amay. Anon ginbuhat han Dios Amay? Ang Dios Amay nagpili hiya. Nagkaada yan election. Sa gintapit na naman niya sa trilogy. Kakano nagkaada ng election ng naton Dios Amay? Before the foundation of the world. Architect, engineers, di ba? Brother Munching. It foundation, ikapira ito nga step pag tindogit building. Oo. It foundation. Kaduwaya. Asyahan na na yung kuhan. Observation, di ba? So yan na, sige di. Magkotehuna ko. Anadi ako noon nahuna. Number 1 position. Malingay kita. So, amal niya, wari pa magtikangan ang pahimuan kalibutan, nagkaada ng eleksyon na naton Diyos Amay. Ay, may na niya ginbuhat. Nga niya ginbuhat is, namili na hiya kung hinot may ngadakan Kristo. Okay? So, pinaagi ni nga theology na ginatag ni Apostle Paul, that's why nagkaada kita Reformed theology regarding sa trilogy, study of salvation, kanang tulip ba? Ato na dito ang unconditional election. Okay, nagkaada yan election. So, amo ito ginbuhat na naton Diyos Amay, hanwaray pa niya himuan kalibutan. Nagpili na hiya. Okay? So, yan ang nga Ephesians is, kuanin niya, lugar ni Ephesus. Usainin mga capital province ng Roman Empire hadto nga time. And ini nga Ephesus. Dere kuanin niya Turkey, harani niya Turkey. Oo. Oo, Turkey na niya, di ba? So amin niya. So yan na amin yan reason na ginhatag ato ni Apostle Paul kay ano kita nahingadakan Kristo. And then in the next verses, ginpapakita na ni Apostle Paul an fruits ang resulta pag-aada ka kan Kristo. Di ba? Pagkaupod mo Kristo, ano't may ada. So, ganun na leto, kan mamnap, pagkaupod mo brother Ed, ano't may ada. Di ba? Di ba? So, amo ito nga, gimpahibaro ni Apostle Paul, ano ang may ada haaton, ano't aton benepisyo, ano't aton kabutangan, kung naada kita kang Kristo. So, damo ito niya mga ginpahibaro na mga benepisyohan mga Kristohanon. Kay tungod niya, aad to hirakan, Hesus Kristo. Okay? So yan na,
Mabalik kita natin verse na singa di, in Him you also, when han panahon, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. So yan ay Apostle Paul, iya gin-remind ang mga Christian sa Ephesians, sa Ephesus, na anera kabutangan, na silyuhan nerahan, baraan ng Espiritu, Holy Spirit. Ang rason kaya nera ginsilyuhan, kay tungod ang era, pagbatonhan, maupay nga sumat. So amin ay ginpahinom niya, nasi nga di, when you heard, Ephesians, Christian, the word of truth, ito nga word of truth, description ito yahan gospel. Itong gospel na description na ginhatag ni Apostle Paul, mahintungod ang gospel, na ang gospel is word of truth. Diri usan nga truth ang gospel, but amin ni ang truth waray na iba. Okay, na makaka-save aton. The only true truth. So yan na amin niya, ini nga word of truth, ginyakan niya pinani Apostle Paul Colossians. Kasi nga di nga, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Amo pa niya, ginhatag nga description para han mga Colossians believer regarding han gospel, na the gospel is word of truth. So yan na, waray na ibang, gusto lang na ipaibarwa aton, brothers and sisters in Christ, waray na ibang truth na makakabaro kita kung paano kita matatalwas. Ang pamaagi, han Diyos na ginhatag aton para magkaadahin katalwasan ano sa nga tawo, ini nga gospel. Kay amin ni an kamatuoran, waray na iba. Kaya nga ay Apostle Paul, stricto ya hinduro, para han mga tawo nga nagwawali, han gospel nga diri sakto. Yan nasa nga dito Galatians nga, kung may man nagwawali hin iba nga gospel, ano na ya? Tunglo, gaba, let him be accursed. Amon niya ka ni Apostle Paul. So yan na ini nga gospel, nga truth, nga identification han gospel or description is the word of truth. Iginya kanini ni Jesus Christ han mga Jew nga warito mo daya. John chapter 8 verse 32. Nasige ni Jesus Christ, and you will know the truth, and the truth will set you free. Free, karigsigan ini, implication gap is salvation, freedom. So karigsigan, ay ini nga truth na ginyayakan ni Jesus Christ is the gospel. Diba? Ang main content ng gospel, Jesus Christ is our Lord and Savior. Waray na iba. He a good itaton Savior, He Jesus Christ. So amin is nakakasadla kaya ini nga time an mga Jew waray nira karawta ang gospel na an mismo nag-istorya ang gospel na era ang Messiah. Ano na ginuhulat nga Messiah from the Old Testament. So yan na, nasa nga natin previous verse na ini na mga Ephesians believer, tungod ang era pag-response han gospel na matira, nga nag-believer ang gospel, na silyuhan nera. Ano na silyuhan nera? The promise of Holy Spirit. Asya gapinin niya ka ni Jesus Christ sa Acts chapter 1 verse 4. Nasing didi nga, and while staying with them, Jesus ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you heard from me. So ini nga promise na ginyayakan ni Jesus Christ sa mga apostles, amin regarding han Holy Spirit. Na makikita natin, iginyakan ito nga promise to the Ephesians believer, the Gentile. So karigsigon, ini nga time, didahan time han mga apostle, diri pagod nila na sayuran, na ini nga promise, diri la para mga Jew, para nagihapon han mga Gentiles. Okay, may daghihapon mga tao, may tao ang Diyos na Gentile. May dani nga gintawag na Gentile, diri la mga Hudyo ang gintawag ang aton Diyos. So yan na, those who obey the gospel, through trusting in Jesus, were sealed with the Holy Spirit. So ang tot doon ni Apostle Paul,
Pag ikaw tumuod ka han gospel, karigsingon, nasilyuhan ka, han baraan nga espiritu. You are mark. Karigsingon mark is, ano sa nga butang, gibubutang ka ng marka. Diba? Gitatatakan nimo, papagpakita nga, ikaw ang tag-iya ito. No, the moment nga tumuod ka, tataktakan ka dayon. Di ba? So yan, nakikita din, may mga tatak na kita. Amo itong mga kasulod ka langit. Amo yung pinaka-ID naton dito langit. May mga tatak. Pero kung wari ka tatak, di ka pasudlon nga to. Okay? Wari nga ni Silyo, no entry. So natong point 1, point 1 nalugod ako. So yan, nasilyohan nakita, unbeliever, nasilyohan nakitahan Holy Spirit. Ada na haaton ng Holy Spirit. Tungod na adin na haaton ng Holy Spirit, kay tungod nga, tumuo kitahan gospel. Nag-obey kitahan gospel. Pinaagihin pagtuo, pagkaadang pagtuo kan Hesus Kristo. Amit pa maagi tatong pagsunodhan gospel. So tungod ito, kumadin na haaton ng Holy Spirit. Yan na may, within the book of Ephesians, may ada sugo hi Apostle Paul ang mga Ephesians na nakuan gya pa aton, na-imply gya pa aton, nagpapasabot gya pa aton. Ano to yung nga sugo? Nasa the Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God. So ada naman na yung Spirit. So makikita natin, the Holy Spirit is diri hiya force. Kahit force, diri man nagri-grieve it force. Tama? Only person it nagri-grieve. Only person it may that of emotion. Okay, so makikita natin, ang Holy Spirit is person hiya. That's why ito nagkadakit ang Holy Trinity. So nasa niya di Apostle Paul niya sugo Ephesians chapter 4 verse 13, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. So amo ito diya sugo, diri naton i-grieve ang Holy Spirit. Amo tiya sugo. Paano malut naton Paul na diri naton i-grieve ang Holy Spirit? Okay? Paano naton para diri naton niya mag-grieve? Basahin natin ang next verse. Verse 30 man niya. Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Malice. So yan ang bitterness, karigsigin yan, harsh. Pagiging harsh. Yeah? Wrath, an extreme nga anger, clamor, pagsha-shout, slander. So amo ito, para diri naton i-grieve ang Holy Spirit na aadiha aton na nakasilyo, amo lain gimpapabuhat at let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Next verse, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. So yan na, ini yung mga kuhan, diri nga rin natin yung buhaton, like a previous verses, kung bitter kita, may wrath kita, amiton moment nga nag-grieve ang Holy Spirit. So, amin yan pamagi, para diri rin mag-grieve ang Holy Spirit na adihaat. Let us not be a bitter, wrath, anger, clamor, slander, and malice. Sorry. Okay? But be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Kung amin na tatong bubuhat, di rin mag-grieve ang Holy Spirit na adihat. So, person gihapon ito Holy Spirit. So, amin nga verse nga na nakahinumdumakon nga, pag ada ko ha bitterness, ada ko harat, anger, yeah, nag-grieve nga nito, anaadihapon nga Holy Spirit. Diba, nagsisilyo. So, amin ito sometimes nasising natin nga may conviction ka. Yan, uy, mali mo na ito. May guilt ka na ukuan, na naaabat. Every time na may ka nabubuhat nga sala. Okay, because the Holy Spirit nag-grieve niya. Okay? So, natong point 1, we must believe that we are sealed with the Holy Spirit through accepting the gospel. So, adin na aton ng Holy Spirit. Ang sugulan ni Apostle Paul at diri lang naton i-grieve ang Holy Spirit.
Yan na maaram na kita kung paano diri naton i-grieve ang Holy Spirit. Yan na-receive naton ang Holy Spirit, pinaagi hanaton pagkarawat ang gospel, han maupay nga sumat. Na kita na pinaagi ang gospel, na ibaro kita hanaton kabutangan, makasasala kita, tikadto na impyerno. Pero kay tungod han paghigugmahan Dios, di ba? Ginpadara niya Jesucristo para mamatay para haaton sala. Yan pinaagi kan Jesus, nagkaada kitahin eternal life. Pinaagi naton pagtapod, pagkaadan trust in Jesus. So amoy to kuan hit mao nga sumat. Kung natuod kay nga mao nga sumat, kung kinasing-kasing nga nagkaada kan pagtapod kan Jesus, nasa ring ang Bible, mamarkahan ka han Holy Spirit. Aadan na mo ang Holy Spirit. Pero sa ring ni Apostle Paul, ayaw lahi i-grieve. Yeah? Ingatan mo lang. Di ba? Amot ko na niya. So yan na previous verse. Nasa ni Ephesians chapter 14. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. So makikita natin na ang Holy Spirit is, yung papahibaro ni Apostle Paul, as siya ini guarantee. Depositohan Diyos sa aton. Yeah, diri ka signon na nag-uo kaya aton ng Holy Spirit, may na nagbabantay at may chaperol na. May na kita nagkukuha naton ito nga nagbabantay imo sa iyo po eh. May diri ikarigsigyon gyapon it pag-aada na imo ng Holy Spirit, diri lang nga may magbabantay mo, ikarigsigyon ito, may daka ginlalauman nga inheritance. Tikang ha Diyos. Amo ito't karigsigyon hit, markahan kahan Holy Spirit, na ikaw makakarawat kahan inheritance. Mana. Sino ba dito gusto inheritance? Tanan man kita, no? Yan gusto natin, pag nakabati kita nga, may ka inheritance na makakarawat tayo mo, parents, sa mo relatives, malilipay ka. Yan na, ang karigsigyon ng Diyos, na aniyala tatagaan inheritance, an may dala niyan, tagaan niya silyo. So, karigsigyon ang gusto ko lang i-point out, diri karigsigyon na ng Holy Spirit, nagbabantay tayo mo sayo, ng diri. Diri yan nagbabantay lahi mo. Kundi, karigsigyon ito, may da ka makakarawat nga inheritance. O, garantiya hiya. Down payment hiyahan Diyos para, another word, an guarantee is down payment para ini nga inheritance may nga dahi mo. Amo niya. So, makikita nato na an inheritance na ginahatagan Diyos, installment. Assurance. O, assurance siya na makakarawat mo gudit hiya. Okay? So, ini nga, kuhan nga, identification or description ng Holy Spirit na usaya nga guarantee para mga believer, guarantee nga makakarawat ko diran inheritance nga sa adan Diyos. Inyakan niya ni Apostle Paul ha, Corinthians. Nasa niya di Apostle Paul ha, Christian sa Corinthians, 2 Corinthians 5, verse 5, He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Sa amo gyapon niya tutdo ha mga Corinthians believers. Ini nga Holy Spirit, tumuod kan gospel, nagkaada ka himpagtukan Jesus Christ, may daka garantiya ti kang han Dios. Makakarawat ka han inheritance han Dios. Okay? So ini nga Holy Spirit, foretaste ini itaton inheritance. Matikang ito yahan Diyos para naton inheritance. So ano ba ini nga inheritance na ginyayakan ni Apostle Paul? Basahan naton ha Ephesians chapter 1 verse 18. Nasaya nga di, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. So ini nga inheritance, brothers, na aton makukuha sa ring na Apostle Paul, this is glorious. Itaton makakarawat nga inheritance ti kang Dios, itiya description is glorious. Dira ko maram kun ano tiya. Basta na sa ring Apostle Paul, glorious ini nga inheritance. Okay? Amo ito di, siyan. Ikadua,
Hebrews chapter 9 verse 15, therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. So, glorious na ini na atong inheritance na makukuha, ikaduwa, eternal pa. Kasi yun, diri ya temporary, hai mo nga inheritance. Permanente na ito, aadahay mo once na makuha mo na nga inheritance. Excited ba kami itong sugad nga inheritance? Ang saadan Diyos? Glorious and eternal inheritance. Ako nga niya noon na anakon papa, sa niya mamatay, ginhatag niya ako na niya relo, piya na waray na. Lipay-lipay ang gud ako tuyo, tuga din na akong relo tak papa. Di ba? Pero nawara. Diri ya eternal. Di ba? So ini nga kuan nga inheritance na ginsaadhan Dios sa aton, glorious siya, eternal. Imagine na kung anong kalipay iti mo maabat once makuha mo na ito nga inheritance. Yan ini nga inheritance nga makakakuha lay ni para linihan mga tumuo han gospel. Pag diri ka tumuo gospel, waray ka glorious eternal inheritance. Para linihan mga tawo nga may ada pagtuo han gospel. Sanglit yan na you decide, di ba? Kung gusto mo ini nga inheritance nga tikang ha Dios, na ini nga inheritance na saringan pulongan Dios, ini nga inheritance is glorious nga eternal inheritance. Dira ko marang kun ano to nga inheritance. Basta amin description nga inheritance na ginpapahibaro haaton ni Apostle Paul. Amen. Excited ba tanan? So yan na. Anaton point 2, we must believe that the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance until we possess it fully. So ini nga inheritance ng Diyos ay kabaraka. Nasa ang promise ni God di da Bible na ini nga inheritance na yagin sa aton makakakarawat naton. Okay? Ginhatag ni ang Holy Spirit as a down payment, assurance na ani mo inheritance makukuha mo itiya. So hopefully maging excited kita, magkada kita excitement aton kasing-kasing ngano nahuna parte hini nga inheritance han Dios sa aton. Kay tungod nga tumuod kita han gospel. Okay? Para han mga tumuod han gospel, may ada kamo glorious ngan eternal inheritance tikang ha Dios. Amen? Amen. So yan na, balik kita naton last passage na singa di, our inheritance until we acquire possessions of it, to the praise of His glory. Ini nga word nga to the praise, letter ni Apostle Paul ha Ephesians, from verse 3 to verse 14, kadamo niya ini nga na-mention na praise to the praise. Okay? Damo niya ito niya kabeses na mention. So yan na, gintututuan din ni Apostle Paul na ang purpose ng believers ha Ephesus nga nasilyuan ng Holy Spirit tungod ang era pagkarawat is parahan pag-glorify han iya glory. To give glory, to give honor in God's glory. To praise God's glory. Amiton purpose kay ano ka ginsilyuhan, kay ano ka makakarawat in inheritance, kay pag nakarawat mo ito ng inheritance, dadayawan mo ang Diyos aniya himaya. Amiton end goal naton. Ultimate purpose. Nasa diha Isaiah 43 verse 7 nasa nga naton Ginoo, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, ang purpose, kaya ano niya himo ang mga iyagin tawag is for His glory. Okay? So, amo ito nga, ginsilyuhan kan ang Holy Spirit, gintagaan ka inheritance, kan end goal itiya para i-praise itiya glory. Naigits mo ba?
amo ito timo ultimate purpose. Westminster Shorter Catechism and Westminster, amo ito number 1 nga question, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So, amo ito kuan naton it aton ultimate purpose din aton life. It aton ending dito a heaven, never stop kita magwo-worship ha Ginoo. Kasi dito ha heaven, brothers and sister, point 3 ani kita, we must believe that our ultimate purpose is the praise of God's glory. So, amo ito kuan niya. Amo ito goal. Kaya ano niya, kaya ano kaging silyon ng Holy Spirit, kaya ano kaging tagaan inheritance is for the praise of His glory. Yan di rin mag-goal pagdayaw hit himayahan Diyos, brothers and sisters. Pag na-understand mo niya glory, automatic madayaw ka talaga. Yan di rin makapoy. May dayad, kalipay nga ginahatagay mo kasing-kasing. Ito naka-experience na. Amen. So yan na, dito halangit, brothers, ang mga angels, nagkukuan dito, nag-glorify Ginoo. Like, nasa Revelation chapter 4, verse 8. And the 4 living creatures, and each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within, and day and night, they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Kada sanahiran nagkukuha, nagpahataging praise to God, day and night, they never cease. Yeah. It mga kuhan, it mayroy mga silyo, diri mga kagits. Kaya ano diri kakapoy pagdayaw ha Ginoo. And then di na Bible gap multitude magdadayaw ha Ginoo. Papaspasan ko na ini kaya di naman nira. So yan na, nasa ha Revelation chapter 7 verse 9. After this I look, John ini Apostle John, and behold, a great multitude. Pupod ka ba ito ng a great multitude? Amen. A great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages. Pupod na ito dito at waray-waray. Kaya din naman kita. Okay. Standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. Next verse, ano talaga? And crying out with a loud voice, salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. So amin ang kabutangan multitudes from any other nations, from any other languages, from any other tribes. Okay? They gave praise to God. Amen? Amen. Brother, pagyan natin. Sino ang mga 4 living creatures? Angels at to. Yeah. Angels. Saan kanina angels? Ini yan ang multitude. Dire ini yan, multitude ni tao, ini mga kuhan. Oo. Ang mga nakakarawat, hanmarka. Oo. Okay? Siga na mo sabi dapat may marka ka, ha? Ada ini nga. Ada ini nga marka, importante ni brothers. Dire ka sigo ni nga marka. By the na CCTV ay man Dios. Di na nangangano ni ko na nataksayop. Dire, it ka sigo ni marka, makakarawat kahin ayuda. Maganda yung panhatagit ayuda. Pasis. Di ba? Paghatagin ayuda, inot may dati the ticket, mulat makakaon. So, aminit ko natin, brothers and sisters in Christ, na bungahan pagkakada kan Isu Kristo. Pag ada kita kan Jesus, it bunga ito, mamarkahan kita han Holy Spirit, mag-uukuya aton. Yan ang karigsigan nito, takapagmana kahan Diyos. Kada usa aton didi, tagapagmana hit aton Diyos. Ay kabarakit aton Diyos, diri pobre. Diri to na, wala ito limitasyon itiya, karikuhan. Kahiyat tagiyat langit ng kalibutan. Ya, tanan kita din tagapagmanahan Dios. Kaya natuod ka man that gospel. Amen? Amen. Pag natuod ka gospel, tagapagmana ka.
Yan ano taton mamanahan, ano ni nga inheritance? Glorious and eternal. Praise God. Di rin at matatanggalay mo. Di rin at mawawaray mo. Ito nga, inheritance na igahatag han Diyos sa imo. Amen? Excited ba kami ito? Kung gusto mo na makuha ng inheritance, kinahanglan mo na mamatay. Nasumati na lang kami, ano ba ito nga glorious and eternal inheritance? Paibaro na lang kami, paino pa na lang kan brother in here. Okay? So, brothers, anaton yan nakuhan, passage, scripture passage. Apostle Paul reminds the believers in Ephesus na after nila makarawat ang gospel, nasilyuhan hirahan Holy Spirit. Karigsigon, takapagmana na hirahan Diyos. Okay? And then, anaton big idea yan ha. Nasi nga di nga, we must believe that through accepting the gospel, we will have the seal of the Holy Spirit as guarantee of our inheritance for the ultimate purpose in the praise of God's glory. Pamati ko kung inisaldi ko, nakaintindi lang niya nga verse, nag-a-attend lang yan Bible study, pamati ko, di rin niya makarawatin, muro malita nga kwarta. Tama, di ba? Kaya ano, ang karikuhan nga da kaniso Kristo, mas maupay nga giupay. Amen? Okay, because it is glorious and eternal. May daya eternal value. So, ito naton topic, the seal and ultimate purpose. Okay? So, yan na, ito ya. Kada laki tayong communion as remembrance han ginhimo hanaton Savior ngan manunubos. Okay? Damoy ni nga mga tagapagmanahan Dios. Imagine na nala kung usa kan tagapagmana ni Henry C. Diri ka ba excited ito? Tagapagmana kan ni Henry C. Ayala tutang. Kaya pagmana ng isang dito na Era na la. So, brothers, amin ni kailangan ni taton ko ano na tagaan importansya ini nga panhaaton ng Dios kay diri nga ni kita diri nga ni kita maaramit aton identity pagkakilalaan diri kita maaram kung ano taton gilalauman. So hopefully ni na scripture passage nga ginhatag aton nakapakusog aton pagtuo kanaton paglaom dida kan Hesus. Ano ba aton gilalauman kan Hesus? Ini nga sa adhan Dios nga inheritance. Okay? So yan na, magkuhan kita mag-communion. Ini nga practice sacrament na aton ginihimo yan na diri ni ang pamagi para matalwas kita. Diri tungod din nagpa-practice kita, mapapalangit na kita. Ang salvation is pinagi faith alone in Christ. But because we have faith, amin nagsisimbolize init aton faith in Christ. Ini nga aton ginihimo yan na. Regarding inihan ginbuhat han aton Ginoo para han aton katalwasan. So we must be grateful. Pag nagpa-party kita, maging grateful kita ha aton Ginoo. Kay tungod na namatahiya aniya lawas ang ginkastigo para han aton katalwasan. Iya dugo ang nag-awas para maging matadong kita, makadag kapahisaluan ang aton sala. Iya dugo ang nag-awas para ha aton. Yan na nasing diha 1 Corinthians chapter 11 verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." That's it, the bread. In the same way,
Ano yan? In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let's drink the cup. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Let us pray. Dear loving Father, we give thanks, we praise you because of your grace, mercy, and love that you express through the death of our Lord and Savior, Jesus. Father, thank you for the forgiveness of sin. Thank you for the redemption. And thank you for the inheritance that we have in Christ. And Father, we humbly requesting to you that help us every day to grow about the knowledge with the Lord Jesus, our faith, strengthen our faith, and protect us from the devil's schemes. And I pray, Father, na use us for your glory and your honor. And Father, we pray for our country na kabutangan niya na tamang country to touch the government officials na aadayan na ha, kabutangan han ira gililingkuran. Pray that you touch them, you open their heart and mind na magkaadayrahin enlightenment, fear, haimo, and then mercy towards hanera mga nasasakupan. And I pray, Father, kung hinuman ang nabiktimahan han bagyo, I pray nga continue mag-release ka han era kinahanglan provision, physical and spiritual. Thank you, Father, for this amazing fellowship. Thank you for your word that we receive the inheritance. We are sealed, and we know our ultimate purpose is to praise you, to praise your glory. Thank you, Father. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Mga ginpilihan Diyos na waray pa makabati han gospel, waray pa hera pagtuo han gospel, ngan kita an instrumento han Diyos para hera magkaada hin pagtuo pinaagi han aton pagistorya era partihan gospel. Then ang saadan Diyos, mahatagihan reward para han mga tawo nga nag-obey iti command. So amin it aton ultimate purpose at aton life is to praise Him, pinaagihan, obedience, haiya mga commands. Okay, let us pray. Dear Father in heaven, thank you for the word. Thank you for this fellowship. Thank you that the Holy Spirit guide us, convict us. And I pray, Father, that continue to strengthen us, our faith, continue to give us more enlightenment from your word. And I pray, Father, continue to use us for your glory and honor. I pray, Father, na para pahan mga waray pa dinhi, I pray that you bless them, tagan merahin mo pingalawas, iparayo mga sakit. And I pray, Father, na ikaw padayon mag-glorify hining a fellowship through your word. And I pray nga kada usa na maulihin maupayan and safe at ira pag-travel pa uli. And I pray nga ikaw ang padayon mag-touch amon life every day. Thank you for the amazing grace that we have in Christ. We pray this in the mighty name of Jesus, who is our Lord and Savior. Amen. Amen.